नमस्कार। आज हूँ जून 27 तारिख शुक्रवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसीछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरा सुथिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर, गंजेई मुक्त हेबो ओडिशा। नील जहर व्यवसायीक उपरे हेबा एक्शन। ए वर्ष सर्वाधिक गंजेई चाष नष्ट करा जायछि। आगामी दिन में एहाको आहुरी व्यापक करा जिवो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। आईन मंत्री आहुरी मध्य कहिसंती जे राज्य रे विभिन्न जनजातिर लोकंकु प्रलोभित कराई अनेक स्थान रे चोर व्यवसायी माने बेआईन भावे गंजेई चाष करुछंती। चलित वर्ष विभिन्न स्थान रे सर्वाधिक गंजेई चाष को नष्ट करा जायछि। आगामी दिन में गंजेई चाष नष्ट अभियान को आहुरी व्यापक करा जिवो। जनजाति गरीब लोकंकु मिछ कहि जेउ माने गंजेई चाष करुछंती सरकार सेमानंक उपरे नजर रखिछंती। गंजेई चाष को बंद करी जनजातिंक पई जीवन जीविका पई कोन विकल्प व्यवस्था होई परिबो से नै पुलिस विभाग सह आलोचना करा जायछि। सेमानंकु गंजेई चाषरु निवृत्त कराइबा और राज्य को संपूर्ण गंजेई मुक्त करिबाकू प्रक्रिया आरंभ होइछि बोली आईन मंत्री कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, बंगोपसागर रे सृष्टि हैला लघुचाप। सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे लघुचाप सृष्टि होइछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं ओडिशा पश्चिम बंग संलग्न उपकूलवर्ती अंचल रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। एहार प्रभाव रे ओडिसा रे प्रबल वर्षा संभावना नै आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। आसंता 2 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिला को वर्षा संभावना नै अलर्ट जारी करा जायछि। आज बिजुली घड़घड़ी सह प्रबलरु अति प्रबल वर्षा और पवन पई 6 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। बलांगीर, सुवर्णपुर, बौद्ध, सुंदरगढ़, संबलपुर और केन्दुझर जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। एथि सहित बिजुली घड़घड़ी और वज्रपात नै मध्य सतर्क करा जायछि। सेहिपरि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, अनुगुल, केन्द्रापड़ा, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़ और सुंदरगढ़ आदि जिला पई मध्य ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। अन्यपटे बरगढ़, सोनपुर, बौद्ध, जगतसिंहपुर, कटक, गंजाम और गजपति जिला पई हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करी येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। पुरी, खोर्धा, नयगढ़ पई मध्य येलो वार्निंग जारी होइतिबा बेले गोटिए किंबा दुईटी स्थान रे वर्षा हेबा नै आकलन करा जायछि। सेहिपरि आसंता काली प्रबल वर्षा और बिजुली घड़घड़ी पई 4टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। समुद्र अशांत थिबारु आज समुद्र मध्य को न जिबाकू मत्स्यजीवी मानकु बारण करा जायथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, रथयात्रा पई जारी हैला व्यवस्था बळी। ठाकुरंक सामना रे सेवायत माने पिठी करी बसिबा मना। रथयात्रा को श्रृंखलित करने निमंते श्रीमंदिर प्रशासन प्रस्तुत करिछि व्यवस्था बळी। एहाकू उल्लंघन कले कार्यानुष्ठान चेतावनी दिया जायछि। सूचना मुताबक रथयात्रा रे निर्धारित नीति निर्घंट अनुଯାयी श्रीजीउक नीति जेपरि संपादन हेबो सेतिपई समस्त पालिया सेवक, निजोग सभापति, संपादक, बदल पालिया एवं कार्यरत कर्मचारी सजग रहिबे। आज कौनसी दर्शनार्थी किंबा अधीनकृत व्यक्ति श्रीमंदिर जगमोहन किंबा नाट्यमंडप मध्यकू प्रवेश करि परिबे नाही। एथि निमंते कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी दृष्टि देबे। अधीनकृत व्यक्ति माने रथ आरोहण करिबा बा श्री विग्रह मानकु स्पर्श करिबा संपूर्ण निषेध। रथ उपरे जेपरि कौनसी अनधिकृत व्यक्ति न चढ़ंती किंबा न रुहंती सेति प्रति दैतापति, निजोग सभापति, संपादक, बाड़ग्राही सेवक, शोध दल, कर्तव्यरत सरकारी पुलिस और श्रीमंदिर पुलिस दृष्टि देबे। रथारूढ़ श्री विग्रह मानकर स्पष्ट दर्शन निमंते ठाकुरंकर सेवा पूजा नथिबा समय रे कौनसी सेवक श्री विग्रह मानकर उभय भुज मध्यरे बा सम्मुख रे छिड़ा हेबे नाही। श्री विग्रह मानक भुज उपरे भारा देई कौनसी समय रे छिड़ा होई रहिबा किंबा श्रीजीउक सामना रे पिठी करी बसिबा संपूर्ण निषेध करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, रथयात्रा पूर्वरु राज्य सामयिक कर्मचारी मानक पई खुशी खबर। कार्यरु निवृत्त समय रे पाइबे एककालीन 2.5 लाख टंका। एथि सह परिमाण प्रति 2 वर्ष रे 10% वृद्धि पाइबो। पूर्वरु सामयिक कर्मचारी मानकु कार्यरु अंतर करा जिबा बेले सेमानकु एककालीन 1.5 लाख टंका मिलुथिला। एही परिमाणकु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2.5 लाख टंका को वृद्धि करिसंती। ए संक्रांतीय प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अनुमोदन दैछंती। मुख्यमंत्री को निष्पत्ति अनुଯାयी सामयिक कर्मचारी माने कार्यरु अंतर हेले सेमानंकु एककालीन 2.5 लाख टंका मिलिबो। जदि सामयिक कर्मचारी माने नियमित पदवी को जाइथिबे किंतु 5 वर्ष पूर्ण करि नथिबे तेबे से क्षेत्र रे सेमानंकु मध्य 2.5 लाख टंका एककालीन राशि मिलिबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, प्रति जिल्लारु पुरी को गड़िबो बस। रथयात्रा पई प्रशासन पक्षरु ए प्रकार निष्पत्ति निया जाइछि। ए संक्रांत रे परिवहन मंत्री विभूति जेना बड़ सूचना दैछंती। 28टी जगह रे पार्किंग व्यवस्था करिछि स्थानीय प्रशासन। 200 रु अधिक ऑटो मागणा सेवा जोगाइबे। मागणा भोजन व्यवस्था मध्य करा जाइछि। अन्यपटे घरोई बस चढ़ा दर कले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली मंत्री चेतावनी दैछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, बदलिबो ओडिशा पर्यटनर कायाकल्प। विश्वस्तरीय भित्तिभूमि सह पर्यटन क्षेत्र रे 1 नंबर हेबो ओडिशा। राज्यर अनन्य सांस्कृतिक एवं परिवेशगत संपद को प्रदर्शित करुथिबा 15टी विश्वस्तरीय गंतव्य स्थल गुड़िकर विकास करी एशियार श्रेष्ठ 5टी परिवेश अनुकूल सांस्कृतिक पर्यटन स्थली
ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରୀ ପିପିପି ମଡେଲ ସୁଗମ ହେବ। କେରଳ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ସଫଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଡେଲକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନରେ ଏଭଳି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ମୁତାବକ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବିକଶିତ ଲାଗି ପରିବହନ ସଂଯୋଗ, ପରିଦର୍ଶକ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରତି ସ୍ଥାନର ପରିବେଶଗତ ସନ୍ତୁଳନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରମାଣିକତାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଅଭିଯାନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମେଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଇ ବୁକିଂ, ଭର୍ଚୁଆଲ ଟୁର, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଡିଆକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ ଯେତିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାହା 9 ଗୁଣ ଅଧିକରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ବାର୍ଷିକ 1,60,000 ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2036ରେ 9 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଓଡ଼ିଶାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଶନ। ଏଭଳି ଏକ ଭିଜନ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଦେଶର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ। ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅପାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିଭଳି ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମେତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଏଭଳି ଏକ ଭିଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏଏସ୍ଆଇ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ କାମ କରି ବାକି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତା ମାସ 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ଦେଉଳ, ଗର୍ଭଗୃହ, ନାଟମଣ୍ଡପ, ଜଗମୋହନ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପର ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏଏସ୍ଆଇର ଅଧିକାରୀ, କୋର କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ବୈଷୟିକ ଦଳ ଏହି ଯାଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହେବେ। ମରାମତି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସରିବ। ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା ଜରୁରୀ ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକ, ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଏସ୍ଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ବାକି କାମ ଶେଷ ହେବ। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅନେକ ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିମ୍ ଲଗାଯିବ। ଚଟାଣରେ ପଥର ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଳନ ହେବ। 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରିବେ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥପତି ଏବଂ ୱେଲ୍ଡର ମାନେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ରଥ